नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानी भाग 49 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। एही भागरे शुणिबे आयशा रोमी केमिति एकाठी हेले, केमिति पिला आउ आयशा को केते भल पाए। दीदू अंधा थरे बाड़ी हजाए ना, प्लीज दीदू तुमे किछि कर। लिप्सा कला हो धैर्य रख एवं मो उपरे विश्वास रख, निश्चय मु किछि करिबी। रोमी कहला दीदू प्लीज जहा करिबो जल्दी कर, कारण आयशा सह ब्रिजेश भाईंकर एंगेजमेंट हो जिवो। लिप्सा मन को मन हसी देई कहला पागलाटा। आयशा एवं रोमी पिकनिक रु फेरिबार 2-3 दिन बीतीगला परे रोमी आयशा कॉलेज आसुथिबा समय अटकई कहला प्लीज आयशा मो कथा जदि तोते खराब लागिला तेबे सॉरी, किंतु प्लीज रे मो सह कथा हो, तो सह कथा न हेले मते किछि भी भल लागुनी। आयशा किछि न कही आगो को जाउथला। रोमी आयशार हाथ धरि नै कहला प्लीज आयशा प्रॉमिस करूछि केबे भी किछि कहिबी नहीं तते, किंतु प्लीज मो सह कथा हो तू। आयशा कहला ओके ओके चलो क्लास करिबो। आयशा कथा हेबारु रोमी खुशी हे गला। दुहे क्लास सारी लंच करबा को जाउथांती। लिसु सेमानक सह जोग देई कहला ए आयशा तो एंगेजमेंट आउ एतिक दिन रहिला, कौन सब प्रिपरेशन करिलु कह ना। बड़ धूमधाम रे हेबो ना तो एंगेजमेंट, रिंग सेरिमनी, संगीत, मेहंदी, वाह मजा आसी जिवो। आफ्टर ऑल गोटे गेली झिया जेते बेले सबु किछि तो धूमधाम रे हेबो ना। आयशा कहला हो चुप करे बे केते गपुछु, चाल खाई नेबा। दुहे कथावार्ता एवं हस खुशी भितरे जाउथांती। रोमी हठात एमाना ठारू दूरे जाई कहला एक्सक्यूज मी तुमे दुहे जाओ मु टिके आसुची। मी डाइनिंग हॉल को न जाई बाहर को पळाइला। कॉलेज डाइनिंग हॉल निकटरे होइथिबा छोट बगीचा रे चुपचाप बसी पड़ला मुंड को धरी। मन को मन कहला हे भगवान कौन सब घटी जाउची मो सह। आयशा कौन सतरे आउ कहार होई जिवो, आयशा कौन मोर आउ हेबनी। रोमी मन दुखरे बसी आयशा एवं तार किछि फोटो काढ़ी देखु देखु हठात कौन मन हैला अर्पिता पाखकू मेसेज करी पठाइला मामा आयशार आम कॉलेज ब्रिजेश भाई सह एंगेजमेंट हेबाकू जाउची। मामा मोर तुम कथा बहुत मने पड़ुची, प्लीज कॉल मी। एवं पाखरे किछि क्राइंग इमोजी भी लगई देला। रोमी अपेक्षा कला किछि समय, किंतु किछि कॉल आसिला नहीं। हेले अर्पिता ऑनलाइन थिला एवं सबू मेसेज देखिबा शो करुथला भी। रोमी को अर्पितार रिप्लाय न देबा भी बहुत कष्ट लगिला। रोमी एथर भें भें होई कांदी पकाइला, निजको निजे दोषी करी कहला सतरे मिछुआ राधुआ भली आज मो अवस्था होई जाइछि। मते केही विश्वास करूनाहांती, एइथिपाई केवल मु दायी। मोर विश्वास थिला मामा किछि हेल्प करिवे, कारण मामा केबे भी मो कष्ट देखि परिबे नहीं, किंतु मामा भी नीरव रहिले। रोमी आउ किछि न कही उठी क्लासरूम आड़कू जाउथिबा बेले लिसु दौड़ी आसी रोमीर हाथ धरी नहीं कहला ए अनिमेष कुआड़े पलैथिलु एते समय जाए जे आयशा एवं मु खाई नुए जाए तते अपेक्षा करी बसिछु, हेले तू पलाउछु। रोमी कहला पेटरे भोक नाही रे, तुमे 2 जण खाई नियो। लिसु कहला पेटरे भोक नाही, कौन खाई देइथिलु कि? चल चल नहले आमे उपास रही जिबु जे, चलिलु आउ समय नाही कही रोमी हाथ धरी टाणी नहीं गला से। आयशा एवं ब्रिजेश को एंगेजमेंट आउ अल्प दिन थाए। जेते जेते दुहिंक एंगेजमेंट डेट पाखे आसु थाए रोमीर टेंशन सेते बढ़ी बढ़ी चलुथुला। रोमी विचलित होई पड़ुथुला। आयशा दिन को दिन नीरव रहुथुला, ना एंगेजमेंट रे किछि खुशी जाहिर करथुला ना किछि दुख। लिसु किंतु बेस खुशी थिला एवं सबु बेले एइटा हेबो सेइटा हेबो, एमिति ड्रेस किनिबु सेमिति गहना किनिबु कहूथुला से पुणी रोमी आगरे। रोमीर लिसु उपरे राग लागुथुला बेसी जे ये कौन पाई सबु बेले एते बकर बकर हेउची। रोमी आयशा एंगेजमेंट निकटतर हेबारु ना तो खुशी हेई पारुथुला ना दुख प्रकाश करि पारुथुला। मन को मन कहूथा ए जीवनर गति भी बड़ विचित्र। मनीष हाथ पाहांता जिनिस छाड़ी पछरे पस्तेई हुए। सबुदिन लिसुर आयशा मैरिज आयशार एंगेजमेंट को नहीं बेसी एक्साइटेड हेबा देखी रोमी लिसु को एकुटिया देखी पचाला आयशा तो मैरिज करिवो, तू कहीं एते फुलुछु जेमिति तो बाहागर हेउची आउ तू बसी जीवु नहले बेदी ऊपर ना कौन कहूचु। तू कौन हॉस्टेल रूम रे ए सब कथा हेई पारुनु, कॉलेज आसी बकर बकर हेउचु। लिसु कहला मु तो मोर गपुची, तोर असुविधा कौन?
ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାହାଘର ମୁଁ ଖୁସି ହେବିନି ତ ଆଉ କିଏ ହେବ ଯେ? ରୋମି କହିଲା ହଁ, ମାଗଣା ଖାଇବୁ, 3 ଦିନ ଡ୍ରେସ୍ ବି ମିଳିବ। ଲିସୁ କହିଲା ଆରେ ଆରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ରେ, ହାତ ଗଣ୍ଠି ଫିଟା ମୁଦି ବି ମିଳିବ ଯେ, ପଖାଳ କଂସା ଟଙ୍କା ବି ମିଳିବ। ୱାଃ, ମଜା ଆସିଯିବ ଆଉ। ରୋମି ଲିସୁ ଉପରେ ଚିଡ଼ିଯିବା ଦେଖି ଲିସୁ କହିଲା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଖୁସି ହେଉଛି, ତୁ କାହିଁକି ଜଳୁଛୁ? ରୋମି କହିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ଜଳିବି? ଲିସୁ କହିଲା ନାଇଁ ଯେ ମୋତେ କାହିଁକି ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ବାସ୍ନା ହେଉଛି? ରୋମି ଲିସୁ ଉପରେ ଚିଡ଼ି ପଳେଇଲା ସେଠାରୁ। ଆଏଶାର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ 2 ଦିନ ଥାଏ। ରୋମି ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପିତାକୁ ମେସେଜ କଲା। ରୋମି ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶ ଫଟୋ ସହ କହିଲା ମାମା ରିଏଲି ଆଇ ନିଡ୍ ୟୋର ହେଲ୍ପ। No one can understand me except you. Please mama help me. I love ଆଏଶା. I love her so much. ରୋମି ଅର୍ପିତାର ଫୋନ୍ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି 9ଟା। ହଠାତ୍ ଲିସୁର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ରୋମି ପଚାରିଲା ହଁ କହ। ଲିସୁ କହିଲା ଅନିମେଷ, ଆଏଶା ଏତେ ରାତିରେ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏତେ ରାତିରେ ତାର ଯିବାଟା ସେଫ୍ ନୁହେଁ ନା। ରୋମି କହିଲା ଆଚ୍ଛା, ଆଏଶା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଛି ତ ପୁଣି ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଲିସୁ କହିଲା କିନ୍ତୁ। ରୋମି ପଚାରିଲା ଏ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ? ଆଏଶା ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ। 2 ଜଣ ପତି ପତ୍ନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ଯାଇପାରିବେ, ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତା ଛଡ଼ା ଆଏଶା ବୁଝିଆ ସୁଝିଆ ପିଲା, ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ବି ଭଲ ପିଲା। ଲିସୁ କହିଲା ଜାଣିନି ଅନିମେଷ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ଯାଆନା ଟିକେ। ରୋମି କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି ସେଠି? ତାପରେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଲିସୁ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୁ ଯାଆନା ପ୍ଲିଜ୍। ରୋମି ଲିସୁଠାରୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଣି ସାଙ୍ଗ ପିଲାର ବାଇକ୍ ଆଣି ବାହାରୁଛି। ଅର୍ପିତାର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ରୋମି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା ମାମା ମୁଁ ପରେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଏବେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ରୋମି ଫୋନ୍ କାଟିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସାକୁ ଫୋନ୍ କରିଲା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆଏଶାକୁ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ଆଏଶା କହିଲା ମାମା ପରେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ଅଛି। ଶୀତ ରାତି, ରାତି ବଢ଼ିବା ସହ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ୁଥାଏ। ରୋମି ତରତରରେ ସ୍ୱେଟର, ଜ୍ୟାକେଟ୍ କିମ୍ବା ମଫଲର କିଛି ବି ନେଇନଥାଏ। ବାଇକ୍ରେ ଯିବାବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜି ଦେହ ହାତ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ତାର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନଥାଏ। ଆଏଶାକୁ 2-3 ଥର ଫୋନ୍ ବି କରିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଏଶା ଫୋନ୍ ନଟ୍ ରିଚେବଲ୍ ଆସୁଥାଏ। ରୋମି ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଲିସୁ ଦେଇଥିବା ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରୋମି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ହୋଟେଲ ରିସେପ୍ସନରେ ରୁମ୍ ନମ୍ବର ପଚାରି ଦୌଡ଼ିଲା। ଏକ ବିରାଟ ନାମୀ ଦାମୀ ହୋଟେଲ। ରୋମି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାଏ, ଏତେ ରାତିରେ ଆଏଶାର ଏ ହୋଟେଲକୁ ଆସିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ରୁମ୍ ଡୋର୍ ନକ୍ କଲା। ବ୍ରିଜେଶ ଆସି ରୁମ୍ ଖୋଲିଲେ। ରୋମି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆଏଶାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କି ଚାହିଁଲା, ଦେଖିଲା ଆଏଶା ବେଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଅଚେତ ହୋଇ, ସତେ ଯେମିତି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛି। ରୋମି ଆଏଶାକୁ ଦେଖି ବ୍ରିଜେଶକୁ ପେଲି ଦେଇ ଆଏଶାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଗାଲ ଥାପୁଡ଼ାଇ କହିଲା ଏ ଆଏଶା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଉଠୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଏଶା, ଏ ଆଏଶା ଉଠୁ। ଆଏଶା ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ବ୍ରିଜେଶକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା ଏଇ କ'ଣ କରିଛୁ ତୁ ମୋ ଆଏଶା ସହ? ଆଏଶା ଉଠୁ ନା ପ୍ଲିଜ୍, ଦେଖ ତୋ ହିରୋ ଆସିଛି। ଆଏଶା ନ ଉଠିବାରୁ ରୋମି ଆଏଶାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ବ୍ରିଜେଶ କଲର ଧରି ନେଇ କହିଲା ୟୁ ବାଷ୍ଟାର୍ଡ, କ'ଣ କରିଛୁ ମୋ ଆଏଶା ସହ? କହ, ନଚେତ୍ ତୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ରୋମି ବ୍ରିଜେଶ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଉ ଉଠାଉ କେହି ଜଣେ ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ତା ହାତ ଧରିନେଲା। ରୋମି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା, ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ଦିଦୁ ତୁମେ? ଲିପ୍ସା ଧରିଥିଲା ରୋମିର ହାତ ଏବଂ କହିଲା ୱେଟ୍ ୱେଟ୍, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭାଓଲେନ୍ସ ହେବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ରୋମି ବ୍ରିଜେଶକୁ ଠେଲି ଦେଇ କହିଲା ଦିଦୁ ଦେଖ, ଇଏ ମୋ ଆଏଶା ସହ କ'ଣ କରିଛି। ୟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମାରିଦେବି ଆଜି ୟାକୁ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହ ଖେଳୁଛୁ। ଲିପ୍ସା ରୋମିର ହାତ ଧରି ଆଏଶା ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇ ବେଡ୍ କଡ଼ ଥିବା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଧରେଇ କହିଲା ପାଣି ଛାଟି ଉଠା ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ କଥା ହେବା। ରୋମି ଆଏଶା ମୁହଁରେ ପାଣି ଛାଟି ଛାଟି ଉଠାଇଲା। ଆଏଶା ଉଠି ବସିଲା ଏବଂ ରୋମିକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା, ରୋମି ଆଏଶା ଗାଲରେ ହାତ ମାରି କହିଲା କିଛି ହେବନି ତୋର, ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖ ଦିଦୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ ରାକ୍ଷସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲୁ ନା? ଦେଖ ଏ ବଦମାସକୁ। ଲିପ୍ସା କହିଲା ତୁ ପ୍ରଥମେ ବସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ହିରୋ, ତାପରେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବ। ରୋମି କହିଲା ଦୋଷ ଦେବି କ'ଣ, ସବୁ କିଛି ତ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି। ହେଲେ ଦିଦୁ ତୁମେ ଏଠି କେମିତି ଯେ? କ'ଣ ଲିସୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା କି? ଲିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା ପ୍ରଥମେ ଶୁଣ ମୋ କଥା। ଆଏଶାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି କିମ୍ବା ହବାର ବି ନଥିଲା।
ବ୍ରିଜେଶ ଆୟସାର ଲୋଭ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବ୍ରିଜେଶ ଆୟସାର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାହିଁ। ରୋମି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିଦୁ ସବୁ କିଛି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପରେ। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ଆରେ ଶୁଣ ଆଗେ, ତାପରେ ପଚାରିବୁ କି କିଛି କହିବୁ। ଶୁଣ, ଆଜି ଯାଏ ଘଟିଥିବା ନାଟକର ସୂତ୍ରଧାର ମୁଁ। ମୋ ଇସାରାରେ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। ରୋମି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଦିଦୁ କ'ଣ କହୁଛ? କି ନାଟକ? ମୁଁ କିଛି ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ଆରେ ବୋକା, ତୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲି ନା, ଦିଦୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଆୟସା ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ହେବ। ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଶୁଣୁ। ଯେଉଁଦିନ ତୁ ଆୟସା ସହ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲୁ, ଜାଣିଛୁ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବାଧିଥିଲା ଏବଂ ଆୟସା ବି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଜନ୍ମଦିନରେ, ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନରେ ପୁରା ପରିବାର ଉପାସ ଶୋଇଥିଲେ। ତୁମ ଘରର ଅବସ୍ଥା ବି ଭଲ ନଥିଲା ବେବି, ଏବଂ ମୋତେ ଏ କଥା ବି ବହୁତ ବାଧିଥିଲା ଯେ ଆୟସା ଏବଂ ତୋର ଯୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି। ଅପା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ଅପା ବି ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶପଥ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି। ବେବି ସେଦିନ ରାତି ଅଧରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଦିଦୁ କିଛି କର। ମୁଁ ବି ଫଙ୍କସନ୍ରୁ ଫେରି ଶୋଇନଥାଏ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ତୋ ଉପରେ ରାଗ ଲାଗୁଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉଥାଏ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ବସେଇ ଦେବାକୁ। ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ଆସିଯାଉଥାଏ ଆୟସା କଥା ଭାବି। ବିଚାରି ସେଦିନ ତୁ ମନା କରିବା ପରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ କେତେ କାନ୍ଦିଛି। ବେବିର ମେସେଜ୍ ପାଇ ବେବି ସହ କଥା ହେଲି ଏବଂ କଥା ଦେଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତ ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ନାଟକର ନାୟିକାର ସାଥ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ପରଦିନ ଆୟସାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଦେଖା କରିବା କଥା କହିଲି। ଆୟସା ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା ମନ ହାଲକା କରିବାକୁ। 2 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖା କରିଲି ତାକୁ। ପ୍ରଥମେ ଆୟସାକୁ ପଚାରିଲି, ଆୟସା କେତେ ଭଲ ପାଉ ତୁ ତୋ ହିରୋକୁ? କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେ କୁନି ଛୁଆଟିଏ ପରି ମୋ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛାତି ତଳର ବ୍ୟଥା ସବୁ ତାର ଲାଭା ହୋଇ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାର ତତଲା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ତାକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି କୋଳେଇ ନେଇ ତା ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲି, ଆୟସା ପ୍ଲିଜ୍ କାନ୍ଦେନି, ମୁଁ ଅଛି, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହ, ତୁ ରୋମିକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ? ସେ ବହି ଯାଉଥିବା ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ କହିଲା, ଦିଦୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ସୀମାହୀନ ସାଗର ପରି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଦିଦୁ? ସେ ଏବେ ଆଉ କାହାର। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଆୟସା ରୋମି ତୋ ଲଭର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ସେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ମାନ ବା ନ ମାନ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ତ ତୁମ ଅଜାଣତରେ ହୋଇସାରିଛି। ଭଗବାନ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ରୋମି ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛି, ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବୁ? ଆୟସା କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ଦିଦୁ? ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ରୋମି ସହ ତୋର ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ସାରିଛି, ଭାବେ ତେବେ କ'ଣ ରୋମିକୁ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦେବୁ? ଆୟସା କହିଲା, ନା ଦିଦୁ, କେବେ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବି। ମୁଁ କହିଲି, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ତୋଠାରୁ ଆଶା କରିଥିଲି। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କର କେବଳ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାବନା ତାକୁ କହିଲି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଅମଙ୍ଗ ହେଲା। ଦିଦୁ ମିଛର ସାହାରା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି, ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ପାଇଁ 1000 ମିଛ କ୍ଷମାଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ ତ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଧରିନେ ଡର କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହାପରେ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମେ ଲିସୁ ଏବଂ ବେବି ସାମିଲ ହେଲେ। ପରେ କେମିତି ତୋତେ ବାଟକୁ ଆଣିବି ଭାବି ଭାବି ବ୍ରିଜେଶକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଲି ଏଥିରେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ। ବ୍ରିଜେଶ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ପୁଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ସହ ତୋ ଜିଜୁଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବି ଥିଲା। ଯେହେତୁ ବ୍ରିଜେଶ ତୁମ କଲେଜ ପିଲା, ମୋତେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ହେବ ଭାବି ବ୍ରିଜେଶ, ମୁଁ ଏବଂ ଲିସୁ ନାଟକ ରଚିଲୁ। ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ଆୟସାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ନାଟକ କରିବାକୁ ହେବ ସବୁ କିଛି ବୁଝେଇ ଦେଲି। ଏ ଆୟସା ପାଗଳି ତୋତେ ଭଲ ତ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାଟକ କରି ତୋତେ ଭଲ ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା। କେତେ ବୁଝେଇଲି ତାକୁ। ଆରେ ପ୍ରେମରେ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ବୁଝିଲା ଏବଂ ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା ଭଳି ରିଧିମା ସହ ତୋର ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତୁ ବି ଆୟସାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟିଏ କନଫ୍ୟୁଜରେ ଥିଲୁ। ବାସ୍ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ମୁଁ ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ଆୟସାକୁ ଆହୁରି ନିକଟତର କରାଇଲି। ସେଦିନ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପରେ ଆୟସା ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶ ମୋ ସହ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ। ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ଆୟସା ଫିଲ୍ମ ଯିବା, ସପିଂ କରିବା, ସବୁକିଛି ନାଟକ ଥିଲା। ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆୟସା ପ୍ରତି ତୋର ଭଲ ପାଇବା ବୁଝି ପାରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୁ ସିଓର ନଥିଲୁ ତୋ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରୋମି ଆଁ କରି ଶୁଣୁଥାଏ ସବୁ କିଛି। ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ଦିଦୁ
ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ନିଜେ କହିଥିଲି ପ୍ଲିଜ୍ ଆୟେଶାକୁ ମୋର କରେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ତୁମେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସବୁ କିଛି କହିଦେଲ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ଏବଂ ଆୟେଶାର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼, ଡେଟ୍। ଲିପ୍ସା କହିଲା ସବୁ କିଛି କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ହଁ ଶୁଣୁ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ତୁ ଆୟେଶାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ କହିବୁ ଆଉ ମୁଁ ମାନିଯିବି? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଆୟେଶାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିସାରିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁ ଆହୁରି ଅନୁଭବ କର ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ତୋର ପ୍ରେମ, ଆୟେଶା ନା ରିଧିମା। କାରଣ ସେ ଯାଏଁ ବି ତୁ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିଲୁ। ଆୟେଶାକୁ ଭଲ ତ ପାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ରିଧିମା ଜାଲରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନଥିଲୁ। ଆୟେଶାକୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜଣେଇଥିଲି ତୋ କଥା। ସେଦିନର ନଈ କୂଳରେ ତୁ କହିଥିବା ମନ କଥା ବି ଆୟେଶାକୁ କହିଲି। ଆୟେଶା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଦିଦୁ, ଆଉ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହିରୋଙ୍କୁ ଏମିତି ଛଟପଟ ହେବା ଦେଖିପାରୁନି। ମୁଁ ଆୟେଶାଙ୍କୁ କହିଲି ତେବେ ତୋ ମନ କଥା ତାକୁ କହିଦେ। ସେଇଆ ହିଁ ହେବାର ଥିଲା। ଆୟେଶା ସ୍ଥିର କଲା ପିକନିକରେ ତୋତେ ତା ମନ କଥା କହିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଓଲଟାପାଲଟା ହୋଇଗଲା। ତୁ ସେ ରିଧିମା ପାଖକୁ ଯାଇ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବା ପରେ ଆୟେଶା ରାଗି ଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ତୁ ନିଶାରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ତୋତେ ଭଲ ବି ପାଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କଲୁ ସେ ସେତେବେଳକୁ ରାଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତୋ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ସାରିଥିଲା ଯେ ପୁଣି ସେ ରିଧିମା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ତୁ ତାକୁ କାହିଁକି ରିଜେକ୍ଟ ନ କରିବୁ। ସେ ଏଥିପାଇଁ ରାଗିଥିଲା ଯେ ରିଧିମା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲା ଆଉ ତୁ ଚାଲିଗଲୁ, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆରେ ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ସେ ସେମିତି ପଳେଇଥିବ ରିଧିମା ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଆୟେଶାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ଏବଂ ତା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରୁ। ଆୟେଶାକୁ ନ ଜଣାଇ ମୁଁ ତାକୁ ହୋଟେଲ ଡାକିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲିସୁକୁ କହିଥିଲି ବ୍ରିଜେଶ ନାଁ କହି ତୋତେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ। ତୋତେ କେବଳ ତୋ ପ୍ରେମର ଏହସାସ ଏବଂ ଆୟେଶାକୁ ତୋ ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ମୋ ଆୟେଶା କଫିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନିଦ ଟାବଲେଟ୍ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶକୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଡକାଇଥିଲି। ଏବେ ସବୁ କ୍ଲିୟର ତ? ରୋମି ଲିପ୍ସାକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଯାହା ବି ହେଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦୁଦୁ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମ ଫେରି ପାଇଲି। ଏହାପରେ ବ୍ରିଜେଶ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ସରି ଭାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ମୋ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ତୁମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ବ୍ରିଜେଶ ରୋମିକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲେ, ଇଟ୍ସ ଓକେ ଭାଇ, ଏନ୍ଜୟ ୟୋର ଡେ, ଏଥର ଆଉ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେବନି ତ? ରୋମି ହସିଦେଇ ଆୟେଶା ଆଡ଼କୁ ଦୁଇ ହାତ ପ୍ରସାରି କହିଲା, ଲଭ୍ ୟୁ ପାଗଳି, ଆସେ ମୋ କୋଳକୁ, ଆଉ କେତେ କନ୍ଦେଇବୁ ମୋତେ। ଆୟେଶା ଲିପ୍ସା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଦେବାରୁ ରୋମି କହିଲା, ଆସେ ନା, ଦିଦୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଏଇ ଦିଦୁ, ତୁମେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲ ଟିକେ। ଲିପ୍ସା କହିଲେ, ଓକେ ଓକେ, ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛି। ଆୟେଶା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରୋମି ଛାତିରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲା। ରୋମି ଆୟେଶା କପାଳକୁ ଚୁମ୍ବନ ପରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ କହିଲା, ଲଭ୍ ୟୁ ସୁଇଟ୍ହାର୍ଟ, ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କାନ୍ଦିଛି। ଆୟେଶା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଥାଏ, ଦୁଃଖର ନୁହେଁ ଖୁସିର। ରୋମି ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ବହି ଯାଉଥାଏ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ଥାଆନ୍ତି। ଏଇ ଆବଦ୍ଧତାରେ ଶରୀରର ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉନଥିଲା କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସର ବେଗ ବଢ଼ୁନଥିଲା, ଥିଲା ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଅବସାନ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତିର ସନ୍ତୋଷ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମନରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ସୀମାହୀନ ଭଲ ପାଇବା। ହଠାତ୍ ଲିପ୍ସାର ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିବାରୁ ଆୟେଶା ରୋମିଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିନେଲା। ଲିପ୍ସା ଫୋନ୍ ଧରି ରୋମିକୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଚଣ୍ଡୀ ଫୋନ୍ କରିଛି ପଚାରିବ ବୋଲି, କ'ଣ ହେଲା? ରୋମି କହିଲା, ଦିଦୁ ସ୍ପିକରରେ ରଖ ନା ପ୍ଲିଜ୍। ଲିପ୍ସା ସ୍ପିକର ଅନ୍ କରି ପଚାରିଲା, ହଁ ବେବି କହ। ବେବି ପଚାରିଲା, ଦିଦୁ ମାଙ୍କଡ଼, ସରି, ମାନେ ଭାଇ ମୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା ନା ନାଇଁ? ଏବେ ସେ ରିଧିମା ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ହେଲା ସବୁ କୁହ ନା ମୋତେ। ରୋମି ଫୋନ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, କ'ଣ ହେବ ଆଉ, ବାହାଘର ହେବ ମୋର ଆଉ ରିଧିମାର। ତୁ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ନେବୁ, ବାଟ ଜଗି ଅପେକ୍ଷା କର। ବେବି କହିଲା, ଆରେ କୁକୁର, ସେ ରିଧିମାକୁ ବାହା ହେଲେ ନା ମୁଁ ଦୁଆର ନା ଛେନା ଜଗିବି? ତୁ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ସେଇ ରିଧିମା ଭଉଣୀକୁ ଦେଇଦେବୁ। କୁକୁର, ଚୋର, ଛତରା, ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ସେଇ ଭୁଆଁ ବିଲେଇ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ। ରୋମି କହିଲା, ଆଲୋ ଚଣ୍ଡୀ, ସିଏ ଭୁଆଁ ବିଲେଇ ନୁହେଁ ଲୋ, ଧୋବଲି। ଆଉ ହଁ, ରିଧିମା ଭଉଣୀ ହାତଗଣ୍ଠି ଫିଟା ନେବ ନା ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ତ ତୁ ନେବୁ। ବେବି ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ରଖ ତୋ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି, ତୋ ଧୋବିଲି ତୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଜାମ, ମୁଁ ରହିବିନି ତୋ ବାହାଘରେ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବି ହେଲା। ରୋମି ଏବଂ ବେବି ଝଗଡ଼ା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସୁଥାନ୍ତି। ରୋମି ପଚାରିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ବେବି କହିଲା, ମାମୁଁ ଘର, ଦିଦୁଙ୍କ ଘର, ଯୁଆଡ଼େ ବି ହେଉ ଯିବି ବାହାରିକି।
रोमी कहला सत कहूचु? बेबी कहला हाँ सत कहूची। रोमी कहला जदि मोर आउ आयेशार बाहाघर हुए तेबे? बेबी कहला भाई तू कौन कहलु आउ थरे कहना प्लीज। तू सतरे आयेशा दीदी को मैरेज करिबू? ओ माय गॉड थैंक यू एंड लव यू मो गेलू भाई, लव यू सो मच। ता माने सब किछि सॉल्व हो गला? ओ गॉड थैंक यू सो मच। मो भाई भाउज जोड़ी रे कहारी नजर न लागू। मो गेलू भाईटा मो सुना भाईटारे आउ भूल करिबू नहीं। रोमी को खूब भल लागुतला बेबीर अनाबिल भल पाइबा। बेबी बयस रे ताठारु 4 वर्ष सान हेले भी तार कथा ठीक माँ भली थिला। रोमी बेबी को आउ टिके चिड़िया पई कहिला अनेलु एते मस्का मारनी हेला एबे परा कुकुर मांकड़ जहा इच्छा गाली देउथुलु। बेबी कहला सॉरी भाई आउ किछि कहिबिनी सबु सेई रिधिमा पई ता उपरे थिबा राग मु तो उपरे सारी देली। प्लीज रागनेरा आउ प्लीज आयेशा दीदी को केबे कष्ट देबुनु हेला। रोमी कहला ना बेबी से भूल जीवन रे आउ केबे हेबो नहीं। बेबी कहला आयेशा दीदी को ओह सॉरी आजी ठारू दीदी नुहे भाउज डाकिबी देलु मो भाउज को फोन। रोमी कहला समस्ते तो कथा शुणुछंती स्पीकर ऑन अछि परा। बेबी कहला भाउज दीदू बहुत परिश्रम करिछंती तुम हजिला धन को फेरी पाइया पई। तुमे दुई जण दीदूंको गोड़ तले लंबा मुंडिया मार आउ तुमे तुम धन को कानी रे गंठी पकाई रख बुझिलो। सी आउ जदी ओले गाई भली से रिधिमा सह कथा हुए घरे मु झाड़ू छांचुणी रखिथिबी साइती की हेला काम रे लागिबो जे। आयेशा हसुथाए। रोमी कहला ए चंडी मो नारे एते कथा कहूचु से पुणी मो स्त्री घरे मोर कौन इज्जत बोली किछि नाही ना कौन एथर तो पार्टी लगाम दे टिके। बेबी कहला तो स्त्री हुअंतु बा आउ किए मु तोते सेई कुकुर चोर मांकड़ कहबी जा तू कौन करुचु कर। रोमी कहला हे भगवान आम घरे एमिति तो केही नुहे तू केमिति वन पीस होई जन्म हलु के जानी कांडेई खंडे। बेबी कहला हो ने मामा आसी फोन मागुछंती कथा होई जा मु कांडेई की झांटुणी बुझिबु रह समय आसु। अर्पिता फोन नहीं हालो कहबा मात्रे रोमी कहला सॉरी मामा सेतेबेले टिके व्यस्त थिली तो फोन रिसीव करि पाली नहीं। मामा जानिछ मु जे तुमको आयेशार एंगेजमेंट कथा कहिथिली सबु मिछ। मु घर को गले तुमको सबु गोटी गोटी करी कहबी नचेत बेबी को कहूची से कहबो सबु। अर्पिता कहला अरे पागला मु सबु जानिछि। रोमी कहला मामा ता माने कौन तुमे भी? अर्पिता कहला अरे नाई धन मु किछि जानि नथली तो मेसेज देखिया परे तो मु मन दुखरे थिली जे गुडीर मैरेज ठीक होई एंगेजमेंट जाए कथा गलानी अथच चांद मते ए जाए जणैनी। चांद एवं मोर एते वर्षर संपर्क भितरे एमिति हेबा प्रथम थिला। मु मन को मन कहली चांद मु मानुछि रोमुई भूल करिछि किंतु ता पई तू मते एते बड़ दंड देलु। मु कांदी कांदी सेतेबेले चांद को फोन करी पचारली चांद तो चांद कौन मरीगला एते पर करदेलु तू मते झील बाहाघर ठीक हो गलानी अथच मु जानिनी। से आश्चर्य कहला चांद तू कौन कहूचु झील बाहाघर केबे पुणी काहा सह काई मु तो जानिनी तू निश्चय किछि भूल खबर पाइछु। चांद तू परा मो जीवन केमिति भाबिलु तो बिना मु एते बड़ काम करिदेबी। दुनिया रे जेते झड़ झंझा विपद आसु आम संपर्क रे केबे आँच आसीबो नाही लो। तू रह मु एबे गुड्डी को फोन करुछि। चांद फोन रखिया परे परे बेबी आसी पचारला मामा कौन हेछि। मु ताकू तो मेसेज देखिली एवं चांद कहिथिबा कथा जेतेबेले कहिली से मते मूलरू सबु किछि कहि लिप्सा सह कथा करई देला एवं मु चांद को कॉन्फ्रेंस को आनी जेतेबेले सबु किछि सुनाइली से भी आश्चर्य हेबा सह लिप्सा को तारीफ करिला एवं धन्यवाद देला। बाबू रे तो बाबा आउ तो अमृत अंकल ए कथा जेतेबेले जानिबे खुशी होई जिबे। देलु मो बोहू को फोन। आयेशा फोन पाखक आसी कहला आंटी नमस्कार। अर्पिता कहला आंटी नुहे मामा डाक धन एई दिन को आमे केते वर्ष धरी अपेक्षा करिथिलु तुमे दुहे बुझी परिबो नाही। तू भलरे कटक फेरी जा मु चांद को फोन करी खुशी खबर दे दिए। काली आमे समस्ते तुम दुही को देखा करिया को जीवु। अर्पिता फोन रखिला। रोमी आयेशा हाथ धरी कहला चाल जीवा एबे हॉस्टल। रोमी आयेशार हाथ धरी जाउछि। लिप्सा कहला रोमी आयेशा को नहीं एते राति रे कुआडे जीवु
झील पिलाटा एते रातिरे जीवा सेफ नुहे, तापरे थंडा भी प्रबल। कहला चिंता करनी दिदु, आमे पळेइबु। ब्रिजेश कहला भाउज जीवाकू दियंतु तांकू, मु अछि सेमान सह, आमे आराम रे पळेइबु। लिप्सा कहला किंतु आयशा किछि खाइनी जे, संध्या बेलरू आसिलानी मो सह। रोमी कहला दिदु मु ताकू रास्तारे खुआई देबी। लिप्सा पचारला आर यू श्योर? आयशा एवं रोमी हाँ कहिले। लिप्सा कहला ना ना एते रातिरे रास्तारे खाइबा दरकार नाही, मो मन काहींकी टाणुनी, तुमे 3 जण चाल मो सह आम घरे रहिजिब, तो जीजू भी खुशी होइजिबे। ब्रिजेश कहला भाउज आपण अनिमेष आयशा को नेइकी जांतु, मु आज रातिक पई एई होटेल रहिजिबी, सेमितिरे भी आमर आज रूम बुक अछि ना। लिप्सा ब्रिजेश कांधरे हाथ पकई कहला थैंक यू ब्रिजेश, तुम पई आज एमानंक लव सक्सेस हैला, तुमे नथिले मु किछि भी करि पारि नथांती। ब्रिजेश हसी देई कहला अरे नाई भाउज सेमिति किछि नुहे, बरं आपण मते गोटे भल कामरे लगाइछंती। एई 2 जनक ओठर हस देखिले लागुछि सतरे मो परिश्रम सार्थक होइगला। आयशा आगो को आसी ब्रिजेश का हाथ धरी कहला थैंक यू सो मच भाई, मोर केही बड़ भाई नाहंती, किंतु आपण जेतिकी साहाय्य करिछंती, काश मो निज भाई भी मो पई एतिकी करि पारिथांता कि नहीं संदेह। ब्रिजेश कहला ए आयशा भाई कहूच पुणी पर करि देउछ, मोर भी केही भौणी नाहंती बोली प्रति राखी पूर्णिमारे मो हाथ खाली रुहे, किंतु आज लागुछि मते भगवान गोटे गेली भौणी देई देइछंती। आयशा हसी देई ब्रिजेश को कहला चाहे भाई मो भाई का हाथ आज ठारू केबे भी खाली रहिबो नाही। रोमी टिके इमोशनल हो जाई कहला ब्रिजेश भाई प्लीज सॉरी। ब्रिजेश कहले भिणी महाशय गोटे बड़सड़ा विधा खाइबा पई रेडी हो जाओ। समस्ते खूब जोरे हसिले। लिप्सा आयशा एवं रोमी मुहरे हस देखी खूब आत्मतृप्ति अनुभव करी भगवान को प्रणाम करी प्रार्थना कला, हे ठाकुरे एई 2 जन को सबुबले एमिति खुशी रे रख, सेमानंक मुहरे एमिति हस झलसु थाउ। अर्पिता फोन रखी सांगे सांगे अभिप्सा को फोन करी कहला चांद कंग्राचुलेसन रे, आमे 2 जन खूब शीघ्र समुदुणी हेबाकू जाउछे। अभिप्सा खुशी होई कहला कौन कहिलु आउ थरे कह त। अभिप्सा अमृत आड़े चाहिला। अमृत बेड उपरे गोड़ लंबाई लैपटॉप धरी किछि गोटे कामरे व्यस्त थिले। अभिप्सा बाहर को पलाई जाई कहला ओ चांद मु आज बहुत खुशी रे, एते दिन परे आम स्वप्न सार्थक हेबाकू जाउछि, आम हीरो एथर राजी तो। अर्पिता कहला हाँ चांद, तार गोटे ना पई से केते कष्ट पाइलानी सुनिले भी कष्ट लागुछि, ता भूल क्षमा करि देबुलो। अभिप्सा कहला हे से पछ कथा छाड़ म, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उषा भूला नहीं कहते। पिला लोक कौन भूल करि देछि तू आग कह तो, आमे सतरे समुदुणी हेबाकू जाउछे ना। ओ चांद रियली आई एम सो एक्साइटेड टुडे, हे भगवान मु स्वप्न देखुनी तो। चांद सोमेश भाई जानिलानी? अर्पिता कहला नाई चांद से किछि भी जानि नहंती, आमे दुहे तांकू गोटे बड़ सरप्राइज देबा, तू अमित को भी एकथा कह नाही। सुन काली तोर मोर हॉस्पिटल एवं स्कूल छुट्टी पर जीवा दुही को देखा करबाकू, किंतु अमृत आउ ये जेमिति ता पूर्वरु किछि न जानती। अभिप्सा कहला हो ठीक अछि, आमे कॉलेज पाखकू जीवा। अर्पिता कहला कॉलेज को नुहे निकट केउ भल स्थान को, सेथि पई तू व्यस्त होना मु सबु अरेंज करिवि। अभिप्सा हो ठीक अछि काली देखाबा कही फोन रखी जेतेबेले रूम को आसिला। अभिप्सा मुहरे हस देखी अमृत पचारे कौन आज भारी खुशी, किए फोन करिथिला कि? अर्पिता तो। अभिप्सा कहला हाँ चांद फोन करिथिला। अमृत लैपटॉप को साइड रे रखी देई पचारे कौन एमिति कथा हला जे एबे भी तुम मुहरे खुशी स्पष्ट बारी हो जाउछि। अभिप्सा अमृत हाथ को निज हाथ रे छंदी कहला चांद तो जेतेबेले फोन करे मु एमिति खुशी हुए, आज कौन नुआ कि एते कौन इन्वेस्टिगेशन करूछ जे, एई प्लीज काली तुमे केतेबेले फ्री हेबो कुह ना। अमृत पचारे कौन पाई तुमर कुआडे जीवार अछि जदि कुह, मु रेडी हे जिबी, तुम पाई तो मोर सबु समय फ्री। अभिप्सा कहला आमे टिके कटक जीवा, मु काली हॉस्पिटल जीबिनी। अमित कहला हो ठीक अछि केतेबेले जीवा कुह। अभिप्सा कहला आमे ठीक 4टारे जीवा गुड्डी को देखा करबाकू। सांग माने अभिप्सा ओ अर्पिता अमृत ओ सोमेश को सरप्राइज देबाकू चाहुचंदी। कहानी आगो को बहुत इंटरेस्टिंग हेबो, सुनिया पई अनुरोध रहिला।
केमिति लागिला कहानी कमेंट करी जणाइबे। आउ जदि भल लागिथाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु। नुआ नुआ कहानी अपलोड हो जाइछि। कहानी सुनी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलियोनी। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।